শুরু হচ্ছে আজকে প্রভাতী। সবাইকে স্বাগত। আজ প্রভাতীতে থাকছে বৈদিক মন্ত্র, বিষ্ণু সহস্র নাম, প্রাণায়াম, ওঙ্কার সাধন, অমৃতবাণী এবং স্তোত্রপাঠ। একে একে শুরু করা যাক। আশা করছি আপনারা সবাই প্রস্তুত। নারায়ণ উপনিষদ থেকে পাঠ, পেজ নাম্বার 24। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण उपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्वधारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागंसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। সেই পরম পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছে করলেন প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাই নারায়ণ থেকে প্রাণের জন্ম হল। মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী একে একে সৃষ্টি হল। নারায়ণ থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। নারায়ণ থেকে রুদ্র, ইন্দ্র, প্রজাপতিগণ, দ্বাদশাদিত্য, বসুগণ এবং সমস্ত বেদ উৎপন্ন হল। নারায়ণ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হল, নারায়ণে স্থিত এবং অবশেষে সব নারায়ণেই ফিরে যায়। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्वधारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते
नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागंसि नारायणातेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय विष्णु सहस्रनाम प्रथमे ध्यान शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगाम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णा चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अव्यक्ताय नमस्तुभ्यं विष्णु विश्वमूर्तये नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकारूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे श्री वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानेन सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभवाशत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके
किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तकं कमर्चन्त प्राप्नुयार्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमोचते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवाम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषभावयम् ध्यायन् स्तुवन्नमंसंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णो सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोत्फलम् एषा मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चैर्नरसरा परमं यो महस्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो भयपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्तादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगस्कये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिर्परिगीतानि वक्ष्यामि तानि वक्ष्यामि भूतये ॐ विश्वं विष्णु वषट्कारो भूता भव्या भवत्प्रभुः भूताकृत भूतविद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोस्कर एव च ओम शांति शांति शांति। এখন সময় অভ্যাসের সহজ কিছু প্রাণায়াম এখন আমরা অভ্যাস করব। মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। দিন শুরুর এই সহজ অভ্যাসে আশা করি আপনি যুক্ত হয়েছেন। যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন সবাইকে স্বাগত এই অভ্যাস করবে। লম্বা লম্বা শ্বাস নিন নাক মুখ দিয়ে এবং লম্বা লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন নাক দিয়ে। মুখ বন্ধ রাখুন। নাক দিয়ে শ্বাস নিন এবং নাক দিয়ে শ্বাস ছেড়ে দিন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিন দিন শুরুর এই ছোট্ট অভ্যাস আপনাকে সারাদিন প্রাণবন্ত রাখবে। আশা করছি অভ্যাসের গুরুত্ব অনুভব করে আপনি এখন অভ্যাস শুরু করেছেন। শ্বাস নাক দিয়ে নিন এবং নাক দিয়ে ছেড়ে দিন। এই হলো অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। শ্বাস ভরে নিন নাক দিয়ে, ফু দেওয়ার মতো করে ধীরে ধীরে শ্বাস মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন।
শরীর নাক দিয়ে ও ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন মুখ দিয়ে। এখন করব সমবেতভাবে ওঙ্কার। চোখের বাধা বন্ধ করে দিন, হৃদয় সোজা রাখুন, হাত দুটো জ্ঞান মুদ্রা হাতের উপর রেখে সমবেতভাবে এখন করব ওঙ্কার। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, আবার লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। এবার লম্বা শ্বাস নিয়ে বিশ্বের যে যেখানে রয়েছেন সবার মঙ্গল প্রার্থনা করে এখন করব পবিত্র ওঙ্কার সমবেতভাবে। এখন ওঙ্কারের স্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করুন। ইষ্টমূর্তির জীবন্ত জ্যোতির্ময় রূপ মনে মনে চিন্তা করে এখন ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করুন। ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলুন, হাত নাড়ুন, পা নাড়ুন, হাত দুটো খসে চোখে ও মুখে স্পর্শ করে দিন। মনে মনে সংকল্প করুন আজ সারাদিন সমস্ত কাজে ও চিন্তায় এই ধ্যান তন্ময়তা যেন বজায় থাকে। আজকের অমৃতবাণী সারাদিন মনন করবার জন্য আজকের অমৃতবাণী ঠাকুরের কথা। সংসারে থাকো কিন্তু মন ঈশ্বরে রাখো, সংসারে থাকো কিন্তু মন ঈশ্বরে রাখো। আজকের অমৃতবাণী। আর এখন সময় স্তোত্রের। শ্রী জগন্নাথাষ্টকম স্তোত্রম। কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত করবো মুদাবীরে নারে বদন কমলা স্বাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মা
सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे शव्ये वेणो शिरसि शिखिपुच्छां कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विलसयन् सदा श्रीमन् वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्तासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामाद्यस्त सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ शान्ति शान्ति हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी के जय जय महामाई के जय जय स्वामी जी महाराज जी के जय जय गंगा माई के जय আজকের মতো প্রভাতে এখানে শেষ হলো। প্রভাতে শোনা যায় প্রতিদিন ভারতীয় সময় সকাল 6:15 থেকে। আপনিও যুক্ত হতে পারেন আমাদের সঙ্গে। যেই চ্যানেল থেকে শুনছেন সেখানে যুক্ত হয়ে থাকলে প্রতিদিন একই সময় আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আগামীকাল তথা প্রতিদিনের প্রভাতিতে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ও আজকের দিন শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকের মতো প্রভাতি থেকে বিদায় নিচ্ছি।